नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। नगर पालिका चुनाव को केंद्रित कर सुनाई तथा लखीमपुर व करीमगंज जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ मतदान पर्व। किसी भी क्षेत्र से अप्रिय वारदात की नहीं मिली जानकारी। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बोरथल थाइलू गांव क्षेत्र में एक फर्जी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के किया गया हवाले। आवासीय क्षेत्र के लोगों को सलाई मशीन दिए जाने का दे रहा था झांसा और संग्रह कर रहा था आर्थिक अनुदान। त्रिपुरा राज्य के कदमतला सोनीचोड़ा इलाके में आपसी रंजिश के चलते घर बना राख का ढेर। इलाके में छाई आतंकी माहौल, लोगों में छाई हुई अंतर्राज्यीय की दौड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीमगंज जिले में संपन्न हुआ नगर पालिका चुनाव के मतदान पर कुल 27 वार्ड में 65 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी तकदीर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मणिपुर राज्य में संपन्न हुआ विधायक चुनाव का मतदान पर्व। कई क्षेत्रों में लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। पिछड़े हुए क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर किया गया मतदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। नगर पालिका चुनाव को केंद्रित कर सुनाई विधानसभा केंद्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान पर्व संपन्न हुआ। नगर पालिका चुनाव के मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पूरे सुनाई क्षेत्र में छाया गया था। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ता, चुनाव आयोग के हस्तियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया। किसी भी क्षेत्र से कोई भी अप्रिय वारदात की जानकारी जहां नहीं मिली, तो इसी दौरान लगभग 54% से लेकर 64% तक मतदान पर्व संपन्न होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में सुनाई क्षेत्र के मतदाताओं के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए हैं। খালি ফোন করে আমারটা करीमगंज जिले के रहने वाले नीलाम बाजार इलाके के अविनाश ताती नाम के 22 वर्षीय एक प्रताड़क को लखीमपुर विधानसभा केंद्र के बोरखला थाइलू गांव के लोगों ने धर दबोचा। उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि लोगों को सलाई मशीन दिए जाने के आश्वासन देकर लोगों से पैसा वसूल रहा था। फर्जी तस्वीर संग्रह कर लोगों को सलाई मशीन दिए जाने के आश्वासन देकर इधर उधर गलत कार्रवाई में जुटा हुआ था। बाद में पंचायत इलाके के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उसे पूछताछ किया गया। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया गया। अकाउंट खोले जाने के नाम पर ग्रामीण बैंक के क्षेत्र में वो पैसा संग्रह करने में भी जुटा हुआ था। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर लोगों ने उसे धर दबोचा और जमकर पूछताछ किए जाने के बाद फर्जी साबित होने पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। কে কে তোমার লগে এই বাগানে জড়িত আছে? এখানে আমি খালি বাবুল তাঁতির লগে যোগাযোগ করছিলাম, বাবুল তাঁতি আর শঙ্কর তাঁতি। শঙ্কর তাঁতি
তোমার পাঠাইছে কে এখানে? ওই অজয় রায় স্যার। অজয় রায়। হ্যাঁ, অজয় রায় কোন জায়গার? উদারবন। উদারবন। অজয় রায় আর কে কে আছে তোমার লগে এই কাজে? অজয় রায়ের সঙ্গে একজন আছে, আর কে আছে? হয়তো ললিত মোহন দাস। ললিত মোহন দাস। ললিত মোহন দাস। আর এটা সনেন্দ্র দাসটা কে? এই না আছে, তিনজন দেখাই। ললিত মোহন দাস, ললিত মোহন দাস আর সনেন্দ্র দাস আর অজয় রায়, তিনজন। তারা তিনজন কোন জায়গার? তারা তিনজন অলরেডি কুম্বা কই গেছে স্যার, কইছে আমার। না কোন জায়গা, তারা বাসা কোন জায়গা? মানুষের কাছ থেকে ডকুমেন্ট উঠাই দেয় এটা। এখন আমরা কইছি স্যার যে মানে সেলাই মেশিন দেওয়া হইব, তো এখানকার আধার কার্ড আর ভোটার আই কার্ড বা প্যান কার্ড যে কোনো ডকুমেন্টস একটা দুইটা। আর মানে টাকা কত করে লইছো? 50 টাকা স্যার। আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কিটা বানাইয়া দেবা কইলা? হ্যাঁ, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানাই। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানাইয়া দিবার লাগি মানে কত টাকা লইছো তার কাছ থেকে? না, খালি একজনের কাছ থেকে আমরা লইছি, আর লইছি না। কত লইছো? 200 হইতে। তোমরা মানে নিছো, মানে তুমি আর কে কে আসলা লইবার সময় 200 টাকা? আমি এখানে আমি একলাই আছি স্যার। একলাই? হ্যাঁ। এখানে কার করে থাকরা তুমি? এই যে নাম কি তার পুরন্ত কার না? হ্যাঁ, পুরন্তাতে। পুরন্তাতে তোমার কিটা লাগে? যেমনে কুটুম মানে এখন পর্যন্ত তুমি এই বাগান থেকে কালেকশন কতজনের ডকুমেন্ট করছো? না স্যার, এখন বেশি করছে না, এখানে মাত্র 6-7 জন। 6-7 জন? কত দিনের মধ্যে 6-7 জনের ডকুমেন্ট কালেকশন করছো? কতটা কালেকশন করছো এত দিনের মধ্যে টোটাল কালেকশন? সেলাই মেশিন দিবার লাগি আর সেলাই মেশিন শিখাইবার লাগি এইও আইছে এইও আইছে লনি। হ্যাঁ, আমরা করে সে আইছে সেলাই মেশিন মানে শিখাইবার লাগি, আর কইছে সেলাই মেশিন দিব, আর দুই ডকুমেন্ট দিছে, আর 2 মাস ট্রেনিং, আর ডকুমেন্ট দিছে আধার কার্ড। ট্রেনিং কোন জায়গায় হইব কইছে? ট্রেনিং কইছে আমরা সেন্টারে হইব, আর আধার কার্ড লইছে। ট্রেনিং কোন জায়গায় সেন্টার কইছে? থাইলু সেন্টার কইছে। আচ্ছা, থাইলু কোন জায়গায় সেন্টার করব কইছে নি? না, এটা কইছে না, কইছে থাইলু সেন্টারে সেলাই মেশিন দেওয়া হইব আর শিখাইবা। টাকা কত করে নিছে? হ্যাঁ, টাকা লইছে 50 টাকা করিয়া। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানাইবার লাগি কোথাও তো এখানে মানুষ ব্যাংক যারা যারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই তারা কইছে 200 টাকা করিয়া দেও, তারার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বানানি হইবে। अच्छा। आपसी रंजिश के चलते त्रिपुरा राज्य के कदमतला शनिचड़ा इलाके में एक व्यक्ति का आवासीय घर राख का ढेर बन गया। शनिचड़ा गांव के मताई नाम के व्यक्ति के घर में अज्ञात दुष्कृतिकारियों ने अग्नि संयोग कर पूरे घर को जला दिया। पिछले कई वर्षों से इस बसतबाड़ी को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई थी। खरीदारी व विक्रय को लेकर भी काफी तनाव था। रात करीब 3 बजे दुष्कृतिकारियों ने शनिचड़ा गांव के 3 नंबर वार्ड के रहने वाले मताई के घर में प्रवेश कर उनकी तथा उनके लड़की की हाथ पैर बांध दिए। तत्पश्चात घर के अंदर आग लगा दिया। घर के सभी सामान देखते ही देखते आग के लपेट में राख का ढेर बन गया। बाद में अग्निमापक वाहिनी के वाहन जब तक घटनास्थल पर पहुंचा तब तक पूरा घर राख का ढेर बन गया था। चुराईबाड़ी थाने में इस संदर्भ में एक FIR दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वारदात की जानकारी मिलते ही राज्य बीजेपी के संख्यालघु मोर्चा के प्रदेश सभापति शिशु मियां, बागवासा गांव पंचायत प्रधान रीतानाथ, रहमत अली व दूसरे कार्यकर्तागण घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिए और बाद में पत्रकारों के समक्ष विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। রহমত আলী, এটা গ্রাম হইল শনিচড়া, আর যে জায়গাতে ঘটনাটা ঘটছে এই জায়গা হইল গিয়া শনিচড়া 2-3 নম্বর ওয়ার্ড। এটা আর যার বাড়িটা পুড়ছে তার নাম হইল মতাইর আলী। মতাইর আলী কিছুদিন আগে, এর আগে তার বউ বাচ্চা নিয়ে মানুষের বাড়িতে থাকতো। এরপরে ওই আমার পাশের গোপাল ঘোষ তাইনের কাছ থেকে 500 জায়গায় কেন হ্যাঁ 1,12,500 টাকা দিয়ে কিনছে। কিনিয়া আজকে 4-5 বছর থেকে এখানে বাড়িঘর করিয়া আছে। তো ইদানিংকালে যখন টাকাটা তানের কাছ থেকে নেয় তখন গোপালদার 3টা ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতো, এরার লেগেও তাই জায়গাটা বিক্রি করছে, তারা টাকা টুকা দেওয়ার লেগে। তো যাই হোক, এখন তো পড়াশোনা ছেলেমেয়েরা শেষ করে এখন তারা কাজকর্মে আছে। এখন তাইনের চিন্তাধারা হইল যে তার টাকাটা বেক করে দিয়া, মতাইরের টাকাটা বেক করে দিয়া আর জায়গাটা খালি করার লাগিয়া। তো এটা লইয়া বেশ কয়েকদিন থেকে তার মধ্যে একটা ঝগড়াঝাটি এইসব চলছে। তারা কইছেন যে এখন জায়গাটা পরিষ্কার হইব সুন্দরভাবে, ও পর্যন্ত আমার লগে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখন তো দর্শকে দেখরা মানে ঘটনাটা কে করছে? এই ঘটনাটা সে করছে, এই মুহূর্তে আমি নামটা কইতাম পারি না। একবার তো জানার খাতরা গেছে,
আল্লাহর মেহরবানি বাঁচছি। আবার যদি এই প্রকাশ্য সবাই যদি আমি নাম কই তাইলে আমার জানার খাতরা আছে। আপনি এই বাসাতে কতদিন থেকে আসছেন এখানে কোরবানি? এখানে জায়গাটা কিনার সমর পক্ষে প্রায় 4 বছরের ঊর্ধ্বে আমি কিনিয়ে আছি আর ওদের কাছ থেকে কিনিয়ে রাখছি। करीमगंज जिले में छूटपुट वारदात को पीछे छोड़ शांतिपूर्ण रूप से ही मतदान प्रक्रिया संपन्न हुआ। नगर पालिका चुनाव को सामने रख कुल 27 वार्ड में 65 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। कांग्रेस के 26 व निर्दल 12 मौजूद हैं। गौरतलब है कि कई क्षेत्रों में कई उम्मीदवार अपने उम्मीद जहां जता रहे हैं, तो इसी दौरान भाजपा की उम्मीदवारों के बीच भी काफी चहल पहल का माहौल है। इधर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आखिरकार कांग्रेस नगर पालिका बोर्ड गठन करेगी। बहरहाल पुरुष संख्या की मतदाता 24,058 बताया जा रहा है, जबकि महिला मतदाता 26,031 बताया जा रहा है। कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रूप से बीएसएफ के सेना जवान, सीआरपीएफ, पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन के कड़ी कार्रवाई के चलते शांतिपूर्ण रूप से मतदान प्रक्रिया संपन्न होने पर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को बधाई प्रकट किया गया है। এটা তো আমরা কোনো সময় মানা যায় না। গসপুট কোনো সময় আমরা এরকম বিজেপির এরকম নাই। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে বুটটা হইতো, সুন্দর ফাঁকে মানুষের বুটটা দিত, যে জেতার সে জিতত। আর আশা করি আমার ক্যান্ডিডেট বিজেপি ক্যান্ডিডেট জাহানারা বেগম 80% বুটে জিতছি। আর উন্নয়নেরও কাজকর্ম 2 নং ওয়ার্ডের নালা নর্দমা আরও বিভিন্ন নমুনা আছে, এগুলো আমরা কাম করবো। আর 2 নং ওয়ার্ডবাসী ভালো হবে এই বলে আমার। কি হয়েছিল ঘটনাটা কি হচ্ছে, উনার একজন মেলুক, একজন বয়স্ক মেলুক, উনার বাড়ি যাবে, উনি আসছিলেন পাসপোর্ট দিতে। তখন আমরা দশটি, আপনি কি করবেন, বলে না আমি একটু জল খাওয়াতে আসছি। জল খাওয়াতে আসছি এইরকম তো হয় না, আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে এইরকম তো হয় না। জল খাওয়াইবার তো লোক আছে, আপনার তো ভদ্র মহিলা এইরকম তো করার নিয়ম না। তখন আমরা বলছি আপনি আসেন। এই সময় আমরা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে ডেকেছি, আরও অন্যান্য লোকও আছে, অন্যান্য ক্যান্ডিডেটও আছে, তারাও আসছে। তো ওনাকে আমরা নিয়ে আসে বাইরে নিয়ে আরও অনেক ছিল, ওনাকে বলেছি বসপুট এখানে দেওয়া হবে না, সুন্দর হাতে বুঝতে হবে আর পরিবেশ শান্তি থাকবে, এই বলে আমি। मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को देखा गया। पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ के जवान तथा मणिपुरी रेजिमेंट के जवानों की मौजूदगी में मणिपुर राज्य के कई क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। कई क्षेत्रों में मतदाताओं की कतार देखने को मिली। कई क्षेत्रों में मशीन कम रहने पर करीब शाम 7 बजे तक लोगों ने अपना मतदान किया। कई गैर मणिपुरी समुदाय के लोगों में तथा इलाकों में काफी देर तक एक ही मशीन पर मतदान किए जाने पर रात करीब 7:30 बजे कई क्षेत्रों में 8 बजे मतदान प्रक्रिया संपन्न हुआ। कुल मिलाकर एक मशीन तथा मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर होने पर आयोजक संचालनकारियों को भी परेशानी झेलना पड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रभावित पुरुष महिलाओं ने विस्तारित नाराजगी भी व्यक्त की।
ये यहाँ पर जो पोलिंग है, पोलिंग में एक ही मशीन है। सुबह में लेट हुआ, 7:30 बजे यहाँ से चालू हुआ। उसके बाद बीच बीच में आधा घंटा कुछ मशीन ख़राब हो गया, बीच में 1 घंटा समय लगाया। अभी भी जितने लोग लाइन पे हैं और इतना लाइन पे लोगों का पूरा 4 बजे तक कम्प्लीट नहीं होगा। तो हमने कहा है कि 4 बजे ख़त्म नहीं होगा तो 7 बजे तक पूरा कम्प्लीट करना पड़ेगा यहाँ का जितना मतदान है। और ये अहमदाबाद का अपना पोलिंग नंबर होगा सीधा 4023 अपना पोलिंग नंबर जस्ट अहमदाबाद। और इधर 2टा पार्ट 1 पार्ट 2 2टा गाँव मिलिया 46 और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों गांव मिलके जो यहाँ का मतदान है। तो बहुत सारा पब्लिक है, अभी पब्लिक का इतना रश है तो ये पूरा मतदान 4 बजे तक नहीं होगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है पूरा मतदान यहाँ होना चाहिए, सही ढंग से सही तरीके से होना चाहिए। एकटा मानुष आतो ना सब काटतो एक मशीन तो चले नहीं है ना, एक मशीन ते चले यार ना एक बाप रे बाप तारा के बत्ती बोलो ना, तारा बत्ती बड़ा আমরা ওদিকে হই ছটার সময় থেকে আইছি এই ওদিকে দাঁড়াইলা লম্বা তো বাসতে ওদিকে মানে কি কারণে আপনারা ভোট দিতে স্লো? মেশিন একটা দুই ওয়াটার মানুষ মেশিন একটা মানে প্রথম থেকে একটা নেই না, মেশিন কোনো খারাপ হয়েছে? সকাল থেকে একটা समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती और उसे पिलाया। दिया हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में शनिवार को धोलाई विधानसभा समष्टि के अधीन बोरजालंगा उन्नयन खंड में विधायक उन्नयन तहवील से
2 सांस्कृतिक भवन निर्माण का शिलान्यास किया मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने। राज्य सरकार के वन, पर्यावरण, मीन तथा आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने इस दिन कई पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। लोहार वन जीपी के नुआगांव दुर्गाबाड़ी के क्षेत्र में 10 लाख रुपए के लागत से तथा विधायक उन्नयन तहसील से सांस्कृतिक भवन निर्माण किए जाने का शिलान्यास किया गया। बड़जानका गांव पंचायत के अंतर्गत जुगीरबंद कालीबाड़ी के क्षेत्र में 10 लाख रुपए के लागत से एक ऑडिटोरियम गठन किए जाने का भी शिलान्यास किया गया। निर्माण कार्य को लेकर लोगों में खुशी की माहौल है। इस संदर्भ में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने जहां खुशी व्यक्त की तो वहीं दूसरी ओर गाँव के लोगों में काफी उत्साह की दौड़ देखने को मिली। যেটা এই অঞ্চলের মানুষের সবের এক ভক্তিস্থল, শ্রদ্ধাস্থল, তো এখানে 10 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। আমি আপনাদেরকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সিদ্ধার্থ বাবু ঘর বানাবে, আমি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এলাম কিভাবে ঘরটা হবে, একটু ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলে যাব। তিনি প্ল্যান প্রোগ্রাম বানাবে। মূলত মন্দিরে আমরা হাত না দেওয়া উচিত, কারণ যে বা যারা যারা বানিয়েছেন যেভাবে বানিয়েছেন এই ভক্তি ভাবনা নিয়ে বানিয়েছেন, হঠাৎ করে ঠাকুরের ঘরটাকে হাত দেওয়া ঠিক নয়। এটাকে সুন্দর করার যদি কোনো ব্যবস্থা আমি বলে যাব, তিনি কোনো ডিজাইন করে যদি সুন্দর করতে পারেন করুন, কিন্তু ভাঙা গড়াতে আমরা যাব। আর বাকি যে ব্যাপারটা আছে, এখানে স্থানীয় জনসাধারণ আছেন, তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ হয়েছে। আমার বক্তব্যের পরে আমি আবার তাদের সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করব, ইঞ্জিনিয়ার থাকবে। তারপরেও যদি এই পরিষদ सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में आनुষ্ঠাनिक तौर पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्कूल का आनुষ্ঠাनिक उद्घाटन किया गया। सोनाई रोड के रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज के उद्योग से 6 व 10 फरवरी को ऑफलाइन इम्तिहान का घोषणा किया गया था। गौरतलब है कि उच्च शिक्षा में शिक्षित किए जाने के उद्देश्य को सामने रख एकेडमिक तौर पर कई सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को सहयोगिता भी किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार काबूगंज होलीक्रॉस स्कूल के छात्र छात्रा तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं को इस दिन संबर्धना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। एकेडमिक उन्नयन के क्षेत्र में शिक्षा के विकास तथा छात्र छात्राओं की भविष्य निधि गठन को लेकर प्रेसिडेंसी कॉलेज के कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसे स्कूल खोले जाने पर लोगों में काफी उत्साह के माहौल इस दिन देखने को मिला। जूनियर कॉलेज का डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल अहमद खान, सोसाइटी के लिए बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो प्रेसिडेंसी का मोटो क्या है और क्यों प्रेसिडेंसी खोले हैं और बच्चे लोग क्यों प्रेसिडेंसी में एडमिशन लिए हैं। सर ने, प्रिंसिपल सर ने मैक्सिमम चीज़ बोल दी है कि आज हम लोगों ने सुपर 30 का रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं, उसमें टॉप बच्चों को प्राइज़ भी दिए हैं और 30 के बारे में डेफिनेशन भी बोले हैं। तो मैं जस्ट ये बोलना चाहता हूँ कि प्रेसिडेंसी का खासियत क्या है। आजकल हमने देखा है टोटल बरकबली का एजुकेशन या टोटल नॉर्थ ईस्ट का एजुकेशन पकड़ी है, सभी जगह पे बच्चों को नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट किया जाता है। कोई भी ऐसे स्कूल कॉलेज नहीं देखेंगे जहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन का ज़रूरत नहीं है। हर एक जगह में लगता है कि प्राइवेट ट्यूशन का ही ज़रूरत है। तो जैसे आप देखिए, एक बच्चे को अगर स्कूल में अच्छे तरह से पढ़ाया जाएगा तो ट्यूशन का क्या ज़रूरत है, क्योंकि वही सिलेबस, वही बुक, वही किताब को स्कूल में पढ़ाया जाता है। फिर दोबारा ट्यूशन में क्यों बुलाते हैं। तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत बुरा लगा है और इसकी वजह से हमने देखा है बहुत बच्चों का लाइफ बर्बाद हुआ है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे पूरा दिन ट्यूशन दौड़ भाग करते रहते हैं और उसके बाद शाम को आके टायर्ड होके सो जाते हैं। ना पेरेंट्स सोचते हैं, ना टीचर सोचते हैं। एक एजुकेशन को एक प्रोफेशनलाइज बिजनेस के हिसाब से ट्रीट किया गया है होल बराकवेली में। इसके खिलाफ हम सभी हैं, इसलिए हम सभी PhD स्कॉलर उस दौरान इसके बारे में सोच के शुरुआत किए है कि प्रेसिडेंसी ऐसे एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहां पे बच्चों को बाहर में कोई ट्यूशन का ज़रूरत ना हो, एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ दिया जाए। ये एक्स्ट्रा पैसा भी जाता है, स्टूडेंट का लेवल भी होता है, शाम को आके सो के पूरा टाइम बर्बाद, सब कुछ, रिजल्ट भी खराब होता है। नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। जस्ट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए मेरा बच्चा 5 ट्यूशन पढ़ता है, 10 ट्यूशन पढ़ता है, ये वो करता है, वो करता है, जस्ट शो ऑफ करने के लिए पेरेंट्स भी, टीचर्स भी सभी लग गए हैं। हम लोग इस भाग दौड़ को टोटली उसका अगेंस्ट के हिसाब से हम चल रहे हैं। हमने यहाँ पे 2017 से प्रेसिडेंसी जूनियर कॉलेज खुले थे, यहाँ पे एक भी बच्चों को बाहर में कोई ट्यूशन का ज़रूरत नहीं हुआ। हमारा जो एजुकेशन, हमने जो जिस एजुकेशन लेवल दिए हैं, आप लोग जान के खुशी होंगे, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों को नीट JEE में मिला है। बहुत सारे बच्चों को लास्ट ईयर भी हमारा 2-3 बच्चे स्टेट में टॉपर किए हैं। जो एक स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि फिजिक्स में आउट ऑफ 100 99 मिलना, हमारा 2 बच्चे को 99 मिले थे 2020 में।
तो यहाँ पे हमने हमारा और एक बच्चे को 98 मिला है। हमने एजुकेशन को ऐसे देना चाहते हैं कि जस्ट मार्क्स में ना रहे, बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो वो ऐसे होना चाहिए। रेलनगरी लामडी क्षेत्र में असम गण परिषद दल की ओर से 5 नंबर वार्ड में संघमित्रा आचार्य नगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने विजयी होने की उम्मीद भी जताई है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि लोग उन्हें हर दिशा से चाहते हैं और उन्नयन व प्रगति की धारा को सामने रखकर ही एजीपी दल की ओर से संघमित्रा आचार्य नगर पालिका के चुनाव लड़ेंगे और इसमें उनका समर्थन पूरी तरह से लोग कर रहे हैं। আর প্লাস সবার সাপোর্টও খুব পাচ্ছি, তো খুব ভালো লাগছে। এই ইলেকশনে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু শিখতে পারলাম, অনেক কিছু জানতে পারলাম, অনেকজনের সাথে পরিচয় হলো, খুবই ভালো লাগছে। আপোনাৰ স্বামী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? সেটা টোটালি বেসলেস, আমি এটাই বলতে চাইবো। আর এটা যারা বোঝার মানুষ তারা সবাই বুঝতে পারবেই এটা যে এটা জাস্ট ফর ইলেকশন, এটা এমন একটা ভিডিও বানানো হয়েছে। কেন কি আমার হাজব্যান্ড উনি নিজের কাজে কতটুকু ডেডিকেটেড সেটা আমিও জানি, প্লাস ওনার পেশেন্ট জল, তারপর গার্বেজ এগুলো সব পাড়িয়ে টাড়িয়ে যেতে হয়। তো আমি চাই যদি আমি বিজয়ী হই তাহলে আমি এসব নিয়ে কাজ করব আর এসব সমস্যাগুলো সমাধান করব। মহিলাদের ব্যাপারে হ্যাঁ, একটা সোসাইটি তখনই গ্রো করে যখন ওখানের মহিলারা শিক্ষিত হয়। মহিলারা कछार जिला डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के कार्यकर्ताओं को उद्योग से चाइल्ड प्रोटेक्शन डे अनुष्ठानिक तौर पर 4 मार्च को पालन किया गया। कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए और कई छात्र छात्राओं को सम्मानित प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कई बच्चों को विकास के लिए आर्थिक सहयोगिता भी किया गया। सूत्र के अनुसार जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तौर पर तथा उपस्थित बच्चों के बीच काफी खुशी की माहौल भी देखने को मिली। लक्ष्मी है और धैर्य के साथ ही आपको आगे बढ़ना। नमस्कार, जय हिंद। প্রধান আছেন, ওনাকে আমন্ত্রণ করব মঞ্চে আসার জন্য। নিবেদিতা নারী সংস্থা উজালা হোম ওপেন শেল্টার হোম ফর বয়েজ থেকে আমি অনুরোধ করব তাদের কোঅর্ডিনেটর বা সেক্রেটারি বা যে ইনচার্জ আছেন উনি এসে এটা গ্রহণ করার জন্য। উজালা হোমের শিশুদের জন্য কিছু উপহার দেওয়া হয়েছে। কাজ করার জন্য তাদের সম্মানিত করা হচ্ছে। কাছাড়ের জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি কার্যালয়ের ফিল্ড ওয়ার্কার বিদ্যুৎ নাথকে हर साल की तरह इस साल भी शिवचर के इंडिया क्लब के मैदान में परेश चंद्र दास गुप्त मेमोरियल प्राइज मनी पहला विभागीय फुटबॉल काम लीग
काम नॉकआउट प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। कुल 6 दल इसमें भाग ले रहे हैं। इस क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार के रूप में 20,000 रुपये घोषणा किया गया है। जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए पहले विभागीय फुटबॉल काम लीग काम नॉकआउट इस कंपटीशन के बारे में सभापति बाबुल होड़ उद्योग के बारे में विस्तारित तथ्य उजागर किए और साथ ही सचिव विजेंद्र प्रसाद सिंह ने तथा फुटबॉल सचिव विकास दास ने भी अपने मतों का बखान किया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह के माहौल देखने को मिली। सूत्र के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में स्पॉन्सर के रूप में कल्याण दासगुप्त व कोषाध्यक्ष अनिमेष सेनगुप्त ने भी अपने वक्तव्य रखे। বাবা প্রেজেন্ট থাকতে বাবা যখন ছিল তখন দাদুর নামে ফুটবলটা চালিয়ে যেত, আমি যতটুকু পর্যন্ত জানি আর তারপরে আমি সেটাকে কন্টিনিউ করি। আগে একটা পুরনো শিল্ড দিয়েছিল বাবা এবং এটার অবস্থা খুবই কাহিল, তারপরে আমি সেটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি। লাস্ট 2 বছর কোভিডের জন্য খেলাধুলা হয়নি, কোনো কিছুই নাই। কিছুদিন আগে আমাকে আমার জেনারেল সেক্রেটারি দিয়েছে ফোন করে বলল যে কল্যাণদা এই ইয়েটা আমরা আবার কন্টিনিউ করতে চাই, তোমার সাহায্য ছাড়া কোনো মতো এটা আগে যাওয়া যায় না। তখন বিজয়েন্দ্রের সাথে আমি কথাবার্তা বলি এবং আমার যতটুকু সমর্থন বা যতটুকু আছে সেই ব্যাপারে আমি বিজয়েন্দ্রকে বলি। ও আমাকে একটা প্রস্তাব দেয় যে এই করলে পরে এরকম হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি আছি আমার সাথে। এই করে ইয়ে করলাম, খেলাটা শুরু করেছে এবং মেইন কৃতিত্বটা ডিএসসিরই বলবো, কারণ মেইন যারা অর্গানাইজ করে তাদের উপরেই বেশি চাপটা থাকে। টুর্নামেন্ট যেটা আমরা ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল বলে থাকি, এই বছর এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আমরা নামকরণ করেছি বা যিনি স্পন্সর করেছেন উনি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ পরিষদের মেম্বার, জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার শ্রী কল্যাণ দাসগুপ্ত মহাশয়। আমরা প্রথমেই শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রত্যেক সদস্যর পক্ষ থেকে ওনাকে আন্তরিকভাবে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে কল্যাণদা যেভাবে এগিয়ে এসছেন এই ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের জন্য। এবং সবথেকে বিশেষ ব্যাপার হলো যে পুরো প্রাইজ মানি সিস্টেমটা বা অনেক কিছু ব্যাপার আমরা এই বছর নতুনত্ব আনার চেষ্টা করেছি এবং যাতে প্লেয়াররা একটু উৎসাহিত হয় এই টুর্নামেন্ট খেলতে গিয়ে। এবং কল্যাণদা এই ব্যাপারে আমাদেরকে বলেছেন যে যা সাহায্য সহযোগিতা ওনার পরিবারের পক্ষ থেকে লাগবে সেটা উনি করবেন। এই বছর আমরা ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টটা করতে যাচ্ছি পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল প্রাইজ মানি ফার্স্ট ডিভিশন লিগ কাম নকআউট টুর্নামেন্ট। আমি একটা কথা আপনাদেরকে আজকের এই প্রেস মিটে পরিষ্কার জানিয়ে রাখতে চাই, এতদিন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় লিগ টুর্নামেন্ট হতো, কিন্তু এই বছর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এই লিগ খেলার সাথে সিস্টেমটা এইভাবে ছিল যে লিগ টেবিলে যে সব থেকে উপরের স্থানে থাকতো ও এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হতো। কিন্তু আমরা এবার এই সিদ্ধান্তটা একটু চেঞ্জ করেছি এবং ফুটবল ব্রাঞ্চের মিটিংয়ে ফুটবল বাইলজ অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য অলরেডি প্রস্তাব নেওয়া হয়ে গেছে। নেক্সট গভর্নিং বডি মিটিংয়ে সেই प्रस्तावे सीलमोहर আমি आशा करी गवर्निंग बॉडी दिए देवे। कछार जिले के लखीमपुर नगरपालिका चुनाव में 10 आसनों में 10 आसन भाजपा उम्मीदवार विजयी होने की उम्मीद जताया जा रहा है। लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने इस बात का ऐलान किया है। उनका कहना है कि 10 आसनों में कुल 28 उम्मीदवार हैं, जबकि इसमें भाजपा के उम्मीदवार ही विजयी हो पाएंगे। कांग्रेस व दूसरे राजनीतिक दल तथा निजी तौर पे खड़े हुए उम्मीदवार अपने कामयाबी नहीं पा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार भाजपा दल जहां सत्ता पर है तो इसी दौरान सत्ता के साथ नगरपालिका के विकास को लेकर नगरपालिका गठन किए जाने के साथ साथ चेयरमैन के पद भी भाजपा के कार्यकर्ता ही संभालेंगे। भाजपा उम्मीदवारों की विजयी होने की उम्मीद जताते हुए लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने पत्रकारों के समक्ष अपने वक्तव्य रखे। इधर कई उम्मीदवारों ने भी अपने मतों का बखान किया। আমরা আজকে এই পৌরসভা নির্বাচনে লক্ষ্মীপুরের শ্রদ্ধেয় নাগরিকদেরকে ভোটারদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তারা যেভাবে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে উন্নয়নের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থীদেরকে ভোট দিয়েছেন, এই জন্য লক্ষ্মীপুরবাসীকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আর আমি আশাবাদী যে লক্ষ্মীপুরের ভোটাররা যেভাবে ভোট দিয়েছেন এই নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি 10টি ওয়ার্ডে আমাদের প্রার্থীরা জয় হবেন বলে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।
বুঝলে মানুহটা মানুহটাকে তার ওই স্টেটমেন্ট লইব মানুহটা দিলা ওটা কয়েকজন ডাকিয়া মাতিলা গাড়ি গাড়ি দূর কিছু কবি আইনি না আজকে কিছু না 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 কিতাব প্রতিজন কিরকমের এক কথা কইলাও আও অন্য কইলাও মানুষের সামনে কইলাও সব তো ভালোই চলছে পজিশন ভালোই আছে নাকি না ওয়ার্ড নম্বর 5 বিজেপি প্রার্থী আর আমার মনে হচ্ছে সব ভালোই চলছে আর আশাবাদী আছে জিতবে নমস্কার, আমি 7 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি প্রার্থী। আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, জানি না কি হবে, নিশ্চয়ই আমি জয় হব, কেন সবার আশীর্বাদ আছে। 7 নম্বর ওয়ার্ডের বড়রা সবার দাদা বোন সবাই আমাকে আশীর্বাদ করেছে, তার মানে আমি জয়ী হব নিশ্চয়। মা কালীরও আশীর্বাদ আছে, যেহেতু কালীমার সামনে আমার পোলিং সেন্টার। আর আগামীতে আমরা জিতে 10টা ওয়ার্ড জিতে আমরা পৌর বোর্ড গঠন করব আর আমরা উন্নয়নের জোয়ার বসাবো লক্ষ্মীপুরকে সুন্দরভাবে শহর গঠন করব। সব ধরনের কাজ কর্ম, নালা জায়গাগুলো আছে, ড্রেন সব কিছু আমরা পুরা করব। আর যেগুলা কাজ অধুরা আছে সেই অধুরা কাজগুলো আমরা পূরণ করব। যারা গরিব লোকেরা আছেন ওদেরকে প্রধানমন্ত্রী আমরা স্টেটের গভর্নমেন্ট থেকে যেগুলো যোজনা আসবে আমি প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে যাতে সেইগুলি পৌঁছে দিতে পারি সেই আশা রাখবো। আমি প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করে চলতে পারি। আর আমাকে যারা দিনরাত্র পরিশ্রম করে আমাকে নিয়ে কাজ করছেন ওদের আশীর্বাদ নিয়ে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাতে আমি 5 বছর চলতে পারি এই আশা রাখবো। আমি জানি আমি বিপুল ভোটে জয়ী হব, জয় निश्चय। नमस्कार। 6 मार्च को विश्व ग्लूकोमा दिवस के अवसर पर चौधरी आई हॉस्पिटल के उद्योग से लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख विश्व ग्लूकोमा सप्ताह रैली निकाला गया। कई संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह रैली चौधरी आई हॉस्पिटल से निकलकर सिलचर शहर के प्रमुख राजमार्गों का परिक्रमा किया। तत्पश्चात कार्यालय में जाकर फिर से संपन्न हुआ। लोगों को ग्लूकोमा के बीमारी के बारे में तथा इसके संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करना ही इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए चौधरी हाई हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। কারণ এই বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহে মানুষের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি দরকার। এই মানুষকে সবচেয়ে বেশি সচেতন করতে বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহে আমরা আজকের এই পথ চলায় আমরা রাস্তায় নেমেছি মানুষকে সচেতন করতে। আসুন বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে আমরা মানুষকে সচেতন করতে আমরা বিশ্ব গ্লুকোমা সপ্তাহ উপলক্ষে আজকের এই পথ চলায় আমরা মানুষকে সচেতন করতে আমরা রাস্তায় নেমেছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। नगर पालिका चुनाव को केंद्रित कर सोनाई तथा लखीमपुर व करीमगंज जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ मतदान पर्व। किसी भी क्षेत्र से अप्रिय वारदात की नहीं मिली जानकारी।
लखीपुर विधानसभा केंद्र के बोरथल थाइलू गांव क्षेत्र में एक फर्जी व्यक्ति को पुलिस प्रशासन के किया गया हवाले। आवासीय क्षेत्र के लोगों को सलाई मशीन दिए जाने का दे रहा था झांसा और संग्रह कर रहा था आर्थिक अनुदान। त्रिपुरा राज्य के कदमतला सोनीचोड़ा इलाके में आपसी रंजिश के चलते घर बना राख का ढेर। इलाके में छाई आतंकी माहौल, लोगों में छाई हुई अंतर्राज्य की दौड़। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीमगंज जिले में संपन्न हुआ नगर पालिका चुनाव के मतदान पर कुल 27 वार्ड में 65 उम्मीदवार आजमा रहे हैं अपनी तकदीर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मणिपुर राज्य में संपन्न हुआ विधायक चुनाव का मतदान पर्व। कई क्षेत्रों में लोगों की झेलनी पड़ी परेशानी। पिछड़े हुए क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी पर किया गया मतदान। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।